अस्सलामुअलैकुम सामीन। 28 रबीउस्सानी और 2 नवंबर है। आज की ख़बरों की शुरुआत इमाम व ख़तीब मस्जिद अज़ीज़ुल्लाह जयपुर क़ारी मोहम्मद अरशद साहब की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. صدق الله العظيم.